Maayong adlaw, minatingga here og karon mag-prepare ta kay bag-jogging ta and kuyogi ko niyo guys nga mag-jogging. And this is my first jogging for vacation 2024 sa Pinas. Jogging tag panalag sa guys kay sa Abu Dhabi wala man dyan jogging dito oy. Sington man ka dito manghalay. Kay ang ilang sulod balay perting bugnawa man way patay-patay ang aircon. So dere banat ta. Kay pila ra ka bulan ang ato ang vacation. So this is it, pansit. Let's go. Og diri nga side guys, perting inita og wa koy paki sa kainit gid guys. Kay ang init diri sa Pilipinas is gi-triple ang init dito sa Abu Dhabi. Believe me or not, ang tubig dito sa gripo is nagbukal. Mong maligo mi dito, ga-prepare na mig tubig sa balde or whatever ug unsay masudlan namo nga mapunduhan na mong tubig and in the morning makaligo mi nga bugnaw ang tubig. Kay init ng panahon dito. Init pa kayong tubig. And at the same time, init pa kag-o, triple kill. Anyway guys, papuli na ko diri nga side ug mahapit ko sa garden kay mga hatag-utanan. Share na ko niyo guys ang akong face today is very daghan ko kay pimples. Kay ngano, pating dili ko ka-explain og unsaon. Basta dili na ko clear skin, daghan pa kay bugas. Ay, muskila. Pero anyway, okay lang, importante nga ginawa. Happy ta garden kay manguha tag o tanon mga watadari panlagsa. I look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met, jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one.